बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फतन्ना अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि सिर्फ इतना कह देने से कि हम ईमान लाए छोड़ दिए जाएंगे और उनका इम्तिहान न लिया जाएगा? ज़रूर लिया जाएगा और हमने तो उन लोगों का भी इम्तिहान लिया जो इनसे पहले गुजर गए। गरज खुदा उन लोगों को जो सच्चे दिल से ईमान लाए हैं यकीनन अलहदा देखेगा और झूठों को भी अलहदा ज़रूर देखेगा। क्या जो लोग बुरे बुरे काम करते हैं उन्होंने ये समझ लिया है कि वो हमसे बचकर निकल जाएंगे? अगर ऐसा है तो ये लोग क्या ही बुरे हुक्म लगाते हैं। जो शख्स खुदा से मिलने क़यामत के आने की उम्मीद रखता हो तो समझ रखे कि खुदा की मुकर्रर की हुई मियाद ज़रूर आने वाली है और वो सबकी सुनता और जानता है। और जो शख्स इबादत में कोशिश करता है तो बस अपने ही वास्ते कोशिश करता है, क्योंकि इसमें तो शक ही नहीं कि खुदा सारे जहान की इबादत से बेनियाज है। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए हम यकीनन उनके गुनाहों का उनकी तरफ से कफ़ारा करार देंगे और ये दुनिया में जो अमाल करते थे हम उनके अमाल की उन्हें अच्छी से अच्छी जज़ा अता करेंगे। और हमने इंसान को अपने माँ बाप से अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है और ये भी कहा अगर तुझे तेरे माँ बाप इस बात पर मजबूर करें कि ऐसी चीज़ को मेरा शरीक बना जिनके शरीक होने का तुझे इल्म तक नहीं तो उनका कहना न मानना। तुम सबको आखिर एक दिन मेरी तरफ लौट कर आना है, मैं जो कुछ तुम लोग दुनिया में करते थे बता दूंगा। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए हम उन्हें क़यामत के दिन ज़रूर नेकोकारों में दाखिल करेंगे
اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے، پھر جب ان کو خدا کے بارے میں کچھ تکلیف پہنچی تو وہ لوگوں کی تکلیف دہی کو عذاب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی مدد آ پہنچی اور تمہیں فتح ہوئی تو یہی لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی ساتھ تھے، بھلا جو کچھ سارے جہان کے دلوں میں ہے کیا خدا بخوبی واقف نہیں؟ ضرور ہے، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا خدا ان کو یقیناً جانتا ہے، اور منافقین کو ضرور جانتا ہے۔ اور کفار ایمانداروں سے کہنے لگے کہ ہمارے طریقے پر چلو اور قیامت میں تمہارے گناہوں کے بوجھ کو ہم اپنے سر لے لیں گے، حالانکہ یہ لوگ ذرا بھی تو ان کے گناہ اٹھانے والے نہیں، یہ لوگ یقینی جھوٹے ہیں۔ اور ہاں، یہ لوگ اپنے گناہ کے بوجھے تو یقینی اٹھائیں گے ہی، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ جنہیں گمراہ کیا ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جو افطرا پردازیاں یہ لوگ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن ان سے ضرور ان کی باز پرس ہوگی۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ان میں 50 کم ہزار برس رہے اور ہدایت کیے، اور جب نہ مانا تو آخر طوفان نے انہیں لے ڈالا، اور وہ اس وقت بھی سرکش ہی تھے۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام اور کشتی میں رہنے والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس واقعے کو ساری خدائی کے واسطے اپنی قدرت کی نشانی قرار دی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ بھائیوں، خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھتے بوجھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، مگر تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر صرف بتوں کی پرستش کرتے ہو اور جھوٹی باتیں اپنے دل سے گڑھتے ہو۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا کو چھوڑ کر جن لوگوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہاری روزی کا اختیار نہیں رکھتے، پس خدا ہی سے روزی بھی مانگو اور اسی کی عبادت بھی کرو اور اس کا شکر کرو، کیونکہ تم لوگ ایک دن اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔